अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की 78वें एपिसोड में हम आपको 3 खुशखबरियाँ देंगे, जिनमें से पहली का ताल्लुक़ पाकिस्तान के मुसलसल घटते हुए खसारे से है। दूसरी खुशखबरी पाकिस्तान में एक सी पैक के अहम प्रोडक्ट से मुतालिक है, जबकि तीसरी खुशखबरी में हम लाहौर के एक ऐसे प्रोडक्ट को डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कूड़े से बिजली बनाए जाने पर काम का आगाज़ होगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आज की पहली खुशखबरी, जो कि पाकिस्तान के मुसलसल घटते हुए करंट अकाउंट डेफिसिट से मुतालिक है। गुज़िश्ता 4 माह से पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी कि जितने डॉलर्स की अशिया हम ख़रीदते थे और जितने की बेचते थे, वो मुसलसल कम होता जा रहा है। देखा जाए तो गुज़िश्ता माह यानी कि अक्टूबर सन 2020 के अंदर पाकिस्तान का जो खसारा है वो सन 2019 के अक्टूबर की निस्बत 423% कम हुआ है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। पहले हम खसारे में होते थे, अब हम मुनाफे में जाना शुरू हो गए, यानी कि हम सरप्लस हो गए। इसको करंट अकाउंट सरप्लस कहा जाता है। वो इस तरह कि पाकिस्तान ने इस साल अक्टूबर में अपनी ज़रूरत से 382 मिलियन डॉलर्स ज़्यादा कमाए हैं मुख्तलिफ ज़राए से। उसके अंदर 3 बड़ी वजूहात जो मैं समझता हूँ, वो पहली तो ये है कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो ज़्यादा पैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं, उसकी कई वजूहात हैं, हम फिर किस दिन डिस्कस करेंगे। उसके अंदर हुंडी के ज़राए बंद होना भी है, रोशन डिजिटल अकाउंट जैसे इनिशिएटिव्स भी हैं, और जो पाकिस्तानी वहाँ से नौकरियाँ ख़त्म होने के सब पाकिस्तान आ रहे हैं, अपना पैसा शिफ्ट करें, वो वजूहात भी शामिल हैं। दूसरी वजह हमारे ट्रेड डेफिसिट के अंदर, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, उसकी वजह से वाज़ेह फ़र्क महसूस हो रहा है। जबकि तीसरा जो है, हमारी सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स पहले कम थी, सर्विसेज की एक्सपोर्ट अब बढ़ रही हैं, उसकी वजह से 38% सर्विसेज एक्सपोर्ट हमारी बढ़ी हैं, वो खसारा भी कम हो रहा है। अब लोग सवाल ये पूछते हैं, अगर इतना सब कुछ हो रहा है तो फ़ील क्यों नहीं होता? तो जनाब, फ़ील इसलिए नहीं होता कि गुज़िश्ता हुकूमतों के दौरान पाकिस्तान जो औसतन जो बैरून मुल्क को कर्ज़ा वापस किया करता था, वो 3-3.5 अरब डॉलर्स हुआ करता था, जबकि पीटीआई की हुकूमत औसतन सालाना 10 अरब डॉलर्स पैसे वापस कर रही है, यानी कि पिछली हुकूमतों से 3 गुना ज़्यादा। और ये क्यों कर हुआ? जो नून लीग की हुकूमत ने आर्टिफिशियल तौर पर डॉलर को रोक कर रखा और उसके एवज़ दुनिया से कर्ज़े लेकर डॉलर्स में उस डॉलर्स को एक जगह पर मुंजमद रखा। लोग बड़े खुश रहे, लोगों को पता नहीं था कि एक ऐसा बबल है जो एक दिन फटना है, वो फट गया। तो इस सिलसिले में उसके बाद पीटीआई की कुछ हमाकतें थी, जिसकी वजह से महंगाई का एक तूफ़ान आया और उसने हर बंदे को अपनी लपेट में ले लिया। जो कि पीटीआई के सपोर्टर्स भी थे, उनमें से भी एक 20-25% लोग जो थे वो पीटीआई के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। तो ये वजूहात हैं जिस वजह से हमें ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हम जो थोड़ी बहुत मुनाफा कमा रहे हैं वो सूद की रकम अदा करके, अपने पुराने पैसे कर्ज़े अदा करके पूरी कर रहे हैं, उसको आवाम पर लगाने की पोजीशन में हम अभी नहीं आए हैं। देखा जाए तो गुज़िश्ता साल के पहले 4 माह जो थे, यानी कि 2019 के जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पाकिस्तान को 1 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का खसारा हुआ था, जबकि इस साल पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स का फ़ायदा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले पाकिस्तान को हर माह औसतन 2 अरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा था, तब 2018 में ये हुकूमत आई थी। अब वो खसारा ख़त्म होकर मुनाफे की तरफ जा रहा है, लेकिन ये अभी पूरा सस्टेन्ड नहीं है, यानी कि हर माह ऐसे नहीं होगा। हो सकता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मामलात कुछ और हो जाएं, कोविड के बाद मामलात क्या हों, लेकिन ये उम्मीद बन चली है कि पहले जो खसारा हर माह 2 अरब डॉलर्स होता था, अब हमारे पूरे साल का खसारा जो है वो 2 से 3 अरब डॉलर रहा करेगा। ये तो एक थी अच्छी खुशखबरी जो मईशत की मुतालिक थी। और इसी के साथ साथ एक और ज़िमनी बात है कि पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं, जो डॉलर्स के रिज़र्व हैं, वो 3 साल बाद 20 अरब डॉलर्स की सतह को अबूर किए हैं। पाकिस्तान में डॉलर की जो कीमत कम हुई है, 170 से हम वापस 160 के इर्द गिर्द आए हैं, उसकी बड़ी वजह भी हमारे इन रिज़र्व्स में इजाफा है। अब हम आते हैं आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि सी पैक के अंदर एक अहम डेवलपमेंट ये हुई है, फैसला ये किया गया है कि लाहौर के अंदर एक सी पैक टावर बनाया जाएगा, जिसके अंदर चाइना के तमाम इन्वेस्टर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, और जो पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे सनतकार इन्वेस्टर्स हैं, उन तमाम को एक विंडो के ऊपर, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर तमाम सहूलियात मिला करेंगी, तमाम डिटेल्स मिला करेंगी, तमाम मीटिंग्स हुआ करेंगी, तमाम चीज़ें एक्सचेंज हुआ करेंगी। ये बड़ा अहम होता है कि एक शख्स जो कि मोबाइल में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो किस
چائنا کی موبائل کمپنی کے پاس جائے گا. تو اگر چائنا کی 10 کمپنیاں ایک ہی سینٹر میں بیٹھی ہوں گی لاہور میں, تو کوئی بھی شخص پورے پاکستان سے آ کر ان سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, ان سے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروا سکتا ہے, اس کے ساتھ اپنے کوئی نہ کوئی معاہدے سائن کر سکتا ہے. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہونے جا رہی ہے کہ حکومت پنجاب نے کہا ہے کہ پنجاب کے اندر 13,000 ایکڑ رقبہ جو ہے وہ بیجوں کی اور ایگریکلچر کی ریسرچ کے لیے مختص کیا جائے گا سی پیک کے تحت. یعنی کہ چائنا کے انجینئرز, چائنا کے ڈاکٹرز, چائنا کے ٹیکنیشینز کی مدد سے پاکستان کے اندر اعلیٰ کوالٹی سیڈ بنایا جائے گا. اس 13,000 ایکڑ کے اوپر مختلف تجربات کیے جائیں گے. ایگریکلچر کو کس طرح بڑھانا ہے, اس میں کیا فروغ لے کے آنا ہے, وہ تمام کا تمام اس 13,000 ایکڑ کے اوپر کیا جائے گا. اس کے بعد اس کو کسانوں تک پہنچا کر ہمارے تمام کسانوں کو اس کی ٹریننگ دے کر ان کو دنیا کے جو عالمی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کے اوپر لے آیا جائے گا. یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے. اب ہم آتے ہیں آج کی تیسری اور آخری خوشخبری کی طرف. تو وہ لاہور سے ہی ہے. وہ یہ کہ یوکرائن کی ایک کمپنی نے جو لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس سے رابطہ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ جو لاہور کی لینڈ فل سائٹس ہیں جہاں پر جا کر کوڑا ڈمپ کیا جاتا ہے, اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اٹھایا جاتا. اس کوڑے کے اندر مختلف گیسز بنتی ہیں جیسے میتھین ہے, کاربن مونوکسائڈ ہے, اس طرح دوسری کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. تو وہ ان گیسز کو استعمال کر کے اس سے بایو گیس بنانا چاہتے ہیں. اس سے کل کو بجلی بنائی جا سکتی ہے. اس گیس کو استعمال کر کے ہیٹنگ پرپسز کے لیے یا آگ جلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یوکرائن کی اس کمپنی نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ساتھ ایک اچھی میٹنگ کی ہے, اپنی پرپوزل دی ہے. لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اس پرپوزل کے اوپر کام کر رہی ہے اور امید ہی ہے اگلے 2-3 سالوں بعد جو لاہور کی کچرا کنڈیاں جو بڑی جس کو ہم کہہ لیں, آپ لینڈ فل سائٹ کہہ لیں انگلش کے اندر, ان کے اندر ایک ماڈرن طریقے کے ذریعے یہاں پر ڈرلنگ کی جائے گی, ان سے گیس ایکسٹریکٹ کی جائے گی, اس گیس سے مختلف کام شروع کیے جائیں گے. اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس وقت امریکہ کے اندر 565 لینڈ فل سائٹس جو ہیں وہ 1,628 میگا واٹ بجلی اور 324 MMCFD گیس پیدا کر رہی ہیں ہر روز. یہ کوئی چھوٹی مقدار نہیں ہے. اور اس کے علاوہ بھی ہے, یعنی کہ جو باقی لینڈ فل سائٹس ہیں ان کو ڈال لیا جائے تو 1000 میگا واٹ تقریباً وہاں سے پیدا ہو سکتا ہے اور تقریباً 450 MMCFD گیس وہاں سے امریکہ مزید حاصل کر سکتا ہے. امریکہ آہستہ آہستہ ان لینڈ فل سائٹس کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. ہمارے یہاں بھی اب مشکل یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کوئی میکنائز طریقہ نہیں ہے سوائے لاہور کے یا 2-4 اور شہروں کے, کسی حد تک تھوڑا بہت کراچی کے, کہیں کوئی ایسی لینڈ فل سائٹ نہیں ہے. ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے شہروں کے قریب جتنی بھی لینڈ فل سائٹس بنائیں انہیں ماڈرن بنیادوں پر بنائیں تاکہ ان لینڈ فل سائٹس کے اندر بعد میں گیس نکال کر اس کو فروخت کیا جا سکے, اس گیس سے بجلی بنائی جا سکے, اس سے دیگر اشیاء بنا کر اپنا کوڑا اٹھانے کا خرچہ جو ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے تاکہ اس کا قوم پر, ملک پر بوجھ نہ پڑے. ناظرین, یہ تھی آج کی خوشخبریاں. میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسی طرح پاکستان پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جائے. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.